Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Harapnya semua dalam keadaan sihat. Dah lama cikgu tak buat pre-recording untuk video pembelajaran. Sebab sebelum ni cikgu banyak rakam secara direct menggunakan Google Meet semasa cikgu mengadakan kelas. Okey. Jadi hari ni untuk kelas hari ni, untuk topik hari ni, cikgu buat pre-recording untuk diberikan kepada pelajar-pelajar saya. Okey, so saya harap semua dalam keadaan sihat dan juga baik walaupun kes COVID masih lagi belum turun-turun lagi. Okey. Sebelum tu saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel saya ya. Okay, pada minggu lepas we have done for subtopic 9.2. Kita dah pun belajar subtopic 9.2. It's about the digestion, the process of digestion. Cikgu dah jelaskan tentang proses pencernaan bermula daripada mulut sampailah ke dalam small intestine. Okay, untuk kelas Google Meet saya. Cuma video yang saya dah upload adalah sebahagian saja, iaitu untuk type of digestion and also the digestion of starch in mouth. Okay. Jadi video yang kedua, bahagian kedua saya akan hasilkan ataupun saya akan upload selepas inilah. Okay. Today we will continue our lesson for subtopic 9.3. It's about absorption. Okay, after the process of digestion, selepas proses pencernaan berlaku di dalam sistem alimentary kita, bermula daripada mulut, from the mouth, and then the food enter the esophagus in the form of bolus, and then the bolus will enter the stomach, and then the digestion continue in the stomach, and then in the duodenum and small intestine. Okey, setelah selesai proses pencernaan, starch dah jadi glukos, fruktos, karbohidrat dah jadi fruktos, dah jadi galactose, and then protein dah pun digested into amino acid, and then lipids become fatty acid and glycerol. So akan ada proses yang seterusnya that we will continue in the small intestine, iaitu absorption, iaitu penyerapan makanan tercerna. Okay, so before we continue with the content of this subtopic, kita perlu tahu, we need to know about the learning standard. Okay, the content, the main content for this subtopic. Okay, the first one is to identify the structure of a villus in the ileum. Okay, so mula-mula kita nak kenal pasti struktur villus yang ada di dalam ileum. And then number 2 is to communicate about the adaptation of ileum and villus in the absorption of digested food. Jadi yang pertama kita nak kenal pasti struktur villus yang ada pada ileum. Yang kedua kita nak berkomunikasi tentang penyesuaian yang ada pada ileum dan juga villus dalam membantu proses penyerapan makanan tercerna. So we start with the adaptation of ileum and villus in the absorption of digested food. So this is the small intestine. Okay, you have learned in subtopic 9.1. Small intestine consists of 3 parts. Dia ada 3 bahagian small intestine. Yang pertama apa? Okay, yang pertama adalah duodenum. Number 2, okay, number 2 is jejunum. Number 3, the last part of small intestine, it is ileum. Okay, so absorption berlaku dekat bahagian ileum. Okay, so our first learning standard is to identify the villus. Okay, so kita nak kenal pasti yang mana satu villus. So this is the part of small intestine that we call it as ileum, yang kita namakan dia sebagai ileum.
Okay, so this is the cross section of ileum. Ini adalah keratan rentas ileum. Okay, and its internal layer is folded. Okay, bahagian dalam dia adalah berlipat-lipat and covered by a tiny projection called villi. Okay, kat dalam-dalam ni kalau kita tengok, kita perhatikan, dalam ni dia macam berlipat-lipat, dia folded. Okay, dan every folded tu adalah terdiri daripada dia di covered, diselaputi di atas permukaan yang berlipat-lipat tadi, covered by tiny projection. Okay, oleh unjuran yang halus yang dinamakan sebagai villi. So this is villi. Kalau satu kita panggil dia sebagai villus. Okay, yang di sebelah sana, yang hujung sekali tu, itu adalah villus yang saya bulatkan ini. Okay, so ini adalah villus. Okay, so kalau ada banyak unjuran halus, dia finger-like projection. Dia macam jari-jari, macam jari kita ni. So dia unjuran macam ni. Okay, so kalau satu kita panggil dia sebagai villus. Kalau plural, kita panggil dia sebagai villi. Okay, this adaptation is to increase surface area to increase the rate of nutrient absorption. Okay, increase surface area to increase the rate of surface. Okay, kat sini tertinggal huruf A. Okay, increase surface area to increase the rate of nutrient absorption. Okay, dia ada banyak-banyak lipatan sebab dia nak menambahkan luas permukaan. Okay, so kita buat andaian seperti sehelai kertas ini. Okay, sehelai kertas luas sebenar dia macam ni. Tapi kalau kita lipat-lipatkan dia, okay, dia akan menjadi lebih kecil. Okay, so kalau seping kertas ni kalau kita nak masukkan dalam badan kita, tak muat sebab dia besar. Jadi untuk memudahkan masuk dalam badan, okay, dia lipat-lipatkan dia. So surface dia tetap sama. Tetap mempunyai keluasan yang sama. Okay, so kita andaikan, okay, lipatan ini adalah permukaan small intestine, iaitu ileum. Tetapi di atasnya juga ada finger-like projection. Ada banyak unjuran-unjuran halus seperti jari tadi, maka akan lebih besarlah permukaan. Macam ada lagi lipatan di atas ni, maka kalau kita buka lagi, kertas ni akan jadi lebih besar. Okay, so permukaan yang besar itu membantu untuk menambahkan lagi, meningkatkan lagi the rate of nutrient absorption. Lagi banyak nutrien dapat diserap oleh usus kecil. Kemudian, okay, on the epithelial, okay, so this is the structure of villus. Okay, ini adalah struktur villus. Villus is consist of lacteal. Okay, dia ada lacteal. Okay, dia ada epithelial cells. So this is epithelial cell. Ada banyak-banyak sel kat sini. Ini adalah epithelial cell. Okay, and then beneath the epithelial cell there are blood capillaries. Okay, dia ada blood capillaries kat dalam dia. Okay, ada merah dengan biru. Ini adalah blood capillaries. Manakala yang warna hijau ini adalah lacteal. Okay, and then this lacteal is connected to the lymph vessel. Okay, ini struktur cross section of villus. Gambar yang kecil di bawah ni adalah villus. Jadi bila kita cross section, villus ni terdiri daripada satu lapisan epithelial cell. Okay, so this is the another adaptation. Adaptation yang pertama dekat ileum adalah dia berlipat-lipat. Okay, adaptation yang kedua dia ada banyak villus. So both adaptation tadi adalah untuk increase surface area to increase the rate of absorption, supaya nutrien boleh diserap dengan banyak. Okay, manakala dekat villus, okay, pada permukaan villus, dia ada epithelial layer of the villus is one cell thick. Okay, so kalau kita tengok dekat gambar ni, okay, only one cell thick layer pada permukaan villus. Okay, so bila tebal satu sel, this will helps to accelerate the nutrient absorption. Jadi nutrien yang ada di dalam usus tadi, dalam small intestine, okay, boleh diserap dengan lebih cepat.
Sebab apa? Sebab permukaan dia nipis. Maksudnya dia tak perlu travel dengan lama sebab nipis. Okey. Okey, itu adaptation yang ketiga. Okey. And then dalam villus juga there are numerous network of blood capillaries. Ada banyak blood capillaries, rangkaian blood capillaries di dalamnya. Okey, ada banyak rangkaian blood capillaries that help to transport digestive product to the whole body. Maksudnya, ia akan memudahkan bila zat diserap, okey, dinding epithelial cell ni setebal satu sel, maksudnya proses penyerapan absorption dia tu akan lebih cepat. Kemudian, di bawah epithelial cell tadi ada blood capillaries. Jadi, bahan tadi akan terus masuk ke dalam blood capillaries dan seterusnya boleh diangkut ke seluruh badan dengan secepat yang mungkin untuk kegunaan sel-sel badan. Lagi adaptation pada small intestine yang ada pada villus. Okay, so dekat setiap sel epithelial, ini lapisan sel epithelial, gambar dalam bulatan ini, yang dalam bulatan ini. Okey, gambar dalam bulatan ini. Okey, di atas. Okey, di atas setiap epithelial cell ada microvillus. Okey, kemudian di antara sel-sel dia tadi ada satu sel, sejenis sel namanya goblet cell. Okey, namanya goblet cell. Okey, what is the function of goblet cell? Okay, this goblet cell is secrete mucus to aid digestion. Okay, goblet cell ni akan menghasilkan mucus, menghasilkan jus. Okay, untuk membantu proses pencernaan. Okay, menghasilkan lendir. Okay, mucus. And then, structure lactil yang ada di tengah-tengah ni, yang warna hijau ni adalah fungsi dia to carry droplets of fatty acid and glycerol. Okay, so bila berlaku digestion, fat akan diuraikan, hydrolyze into fatty acid and glycerol. Sebab dia lemak, dia tak boleh larut dalam air, so dia tak boleh masuk ke dalam salur ataupun dalam blood capillaries. Jadi dia akan masuk melalui lactil. Okay, so dia akan masuk melalui lactil. So fungsi lactil is to carry the droplets of fatty acid and glycerol. Okay, and then dekat celah-celah ni, okay, antara lactil ni adanya intestinal gland. Okay, ada kelenjar usus which secrete intestinal juices that have digestive enzyme. Okay, this part kita dah belajar dalam subtopik 9.1 iaitu human digestive system. Okay, so dia menghasilkan intestinal juices. Okay, juga berada dalam ileum, dalam usus kecil. Last kali, iaitu berkenaan dengan microvillus. Okay, microvillus ni ada kat mana? Microvillus dia ada dekat atas sel epithelial. Okay, yang gambar dalam bulatan ini sel epithelial, di atas dia ada microvillus. Atas villus ada microvillus. Villus tu dah macam berbulu halus. Okay, macam jari halus. Tetapi di atas setiap villus tadi ada lagi jari-jari yang halus, kita panggil dia sebagai microvillus. Okay, so the main function of microvillus on the surface of villus is to provide a large surface area. Okay, to provide a large surface area to increase the rate of nutrient absorption. Fungsi dia adalah memberikan permukaan yang lebih luas. Okay, macam saya bagi tahu tadi. Okay, ini usus kecil. Dekat atas usus kecil tu ada lipatan. Okay, katakan ini adalah permukaan usus kecil. Okay, di atas usus kecil tu ada lipatan. Okay, so maksudnya kalau dekat permukaan kertas ini mungkin ada 1, 2, 3. Okay, ada 3 lipatan kertas. Jadi kalau kita buka, satu permukaan usus, satu kertas, kemudian lipatan ada 3. 1, 2, 3. Maksudnya dah jadi ada 4 kertas.
maka dia dah jadi lebih besar permukaan dia. Okey. Tetapi kalau dekat atas lipatan ini ada lagi lipatan-lipatan yang halus yang dipanggil sebagai microvillus, maka keluasan dia adalah lebih besar daripada 4 muka surat tadi. 4 kertas tadi. Okay. And then for your information, our surface, the surface area of our small intestine, kalau kita buka semua lipatan small intestine tadi, folded yang ada tadi, dengan villus tu kita buka dia punya permukaan dia, microvillus pun kita buka dia. So the surface area of our small intestine boleh menutupi satu saiz sebesar gelanggang tenis. Siapa yang pernah tengok gelanggang tenis, tengoklah luas dia macam mana. Maksudnya satu gelanggang tenis tu boleh muat dalam abdomen kita, dalam badan kita, dengan adaptation yang ada. Okay, so ini adalah gambar yang saya berikan kat sini adalah gambar epithelial cell. Okay, so this is the epithelial cell. Yang warna biru ni adalah dia punya nukleus dia. Okay, warna biru ni adalah nukleus. Yang warna biru tu adalah nukleus. Okay, manakala yang halus-halus di atas ni, warna merah-merah kecil tu dekat bahagian atas, itu adalah microvillus. Okay, subhanallah, Masya Allah. Inilah kehebatan teknologi yang Allah cipta dalam badan manusia. Okay, untuk membantu proses penyerapan supaya semua body cells kita dapat nutrien yang mencukupi. Supaya semua sel boleh jalan proses metabolism. Cukup bahan mentah dia. Okay. So kita kena bersyukur dengan kurniaan Allah ini. Okay. So we have identified the structure of villus in small intestine. Kita dah kenal pasti struktur-struktur yang ada di dalam small intestine, especially dalam ileum. Okay, dekat dalam ileum ada folded surface. Dekat folded surface tu adanya villus. Okay, so dekat sebelah saya ni adalah struktur villus. Okay, sekarang kita nak masuk kepada bahagian kedua, learning standard, our learning standard. Kita nak cerita tentang absorption of digested food. Okay, so kita tengok balik struktur yang ada pada villus, the structure of villus. Ada blood capillaries. Okay, this one is blood capillaries. Okay, ada blood capillaries. Dan juga ada lacteal. Okay, and then this indicator, bentuk-bentuk yang ada ni adalah mewakili molekul. Molecule of digested food. Makanan-makanan yang telah pun dicernakan. So, ada a few types of digested food. There are glucose, amino acid, fatty acid, glycerol, lipid droplets, galactose, and also fructose. Okay, so how this type of digested food or nutrients can be absorbed? Macam mana dia boleh diserap masuk ke dalam villus? Okay, so kita tengok satu persatu glukos. Okay, yang warna biru ni adalah glukos. So, glukos will diffuse. Dia akan menyerap masuk melalui epithelial cell. And then it will enter, dia akan diffuse into the blood capillaries. Okay, through the process of active transport. Okay, so dia akan masuk ke dalam blood capillaries secara pengangkutan aktif untuk glukos. Okay, and then amino acid square, bentuk square ni. Okay, ini amino acid, ini amino acid. Okay, ini amino acid. So, amino acid pun akan diffuse into the villus and then to the blood capillaries. Dia akan masuk ke dalam blood capillaries dengan proses pengangkutan aktif, active transport. Okay, and then fatty acid and glycerol is the product of digestion of lipid. Produk daripada hasil
pencernaan lemak. Okey, lemak dan juga lipid. Jadi semasa di luar daripada villus, maksudnya di dalam usus, dia dalam bentuk asing, iaitu fatty acid dan juga glycerol. Okey, so fatty acid and glycerol dia akan diffuse ke dalam ileum secara simple diffusion sebab dia lipid. Sebab permukaan ileum tu dia ada plasma membrane yang terdiri daripada phospholipid bilayer. So dia boleh menyerap secara simple diffusion dan dia akan masuk ke dalam lacteal. Okay, once it diffuse into the lacteal, both glycerol and fatty acid will combine. Bila dia berjaya saja masuk ke dalam lacteal, dia akan bergabung to form lipid droplets. Okay, bila masuk ke dalam saja dia akan bercantum, dia akan bergabung untuk membentuk lipid droplets, titisan lipid ataupun titisan lemak. Okay, and then galactose, simple sugar, and fructose will diffuse into the blood capillaries through the process of simple diffusion. Okay, sebab saiz dia kecil. So this is the ringkasan. Ini adalah ringkasan jenis-jenis digested food, the type of digested food, and the way it's absorbed through, and then the methods of absorption. Okay, so untuk fructose, glucose, galactose, amino acid, vitamin B and C, and water will absorb through the epithelial cell into the blood capillaries. Jadi bahan-bahan ini akan masuk melalui epithelial cell ke dalam kapilari darah. Okey, dia punya destination dia adalah dalam kapilari darah. The methods of absorption, cara dia meresap masuk ke dalam blood capillaries tu, fructose adalah secara facilitated diffusion. Jadi saya tersilap sebut tadi. Saya bagi tahu secara simple diffusion kan. Saya silap sebab saya lupa. Ianya adalah saiz besar. Okey, bersaiz besar berbanding dengan air dan sebagainya. Jadi dia kena melalui proses facilitated diffusion. Okey, manakala glucose and galactose serta amino acid will absorb through the blood capillaries melalui active transport. Okey. Jangan pakai jangan pakai ayat saya yang sebelumnya, saya tersilap. Okey. And then vitamin B and C will be absorbed with water sebab dia adalah water soluble vitamin. Okey, dia larut di dalam air. Jadi dia akan bergerak bersama-sama dengan air, and then the water will enter the blood capillaries by osmosis. Dia akan masuk ke dalam kapilari darah secara osmosis. Okey. And then bahan-bahan seperti fatty acids and glycerol will recombine through the condensation process to form tiny droplets of lipids in the epithelial cell. Seperti yang saya bagi tahu tadilah. Okay. So bila dia masuk ke dalam lacteal, dia akan combine melalui proses condensation. Okay. Dan proses dia masuk ke dalam tu adalah secara simple diffusion. Sebab dia melalui phospholipid bilayer. Sebab fatty acid ni adalah sejenis lipid dengan glycerol. Okay. And then vitamin A, D, E, K will dissolve in the lipids and diffuse into the lacteal through the process of simple diffusion. Okay. Jadi untuk rujukan nanti, pelajar-pelajar boleh download nota saya. Okay, nota grafik di channel Telegram. Okay class, so that's all for today for subtopic 9.3 about absorption. So let's recap back about what we have learned today. So we have two learning standard that you have learned in this subtopic. The first one is to identify the structure of villus in the ileum. And number 2 is to communicate about the adaptation of ileum and villus in the absorption of digested food. Okay,
sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, bagi pelajar-pelajar kelas saya, kita akan lakukan live quiz melalui Quizizz dalam kelas kita sekejap lagi. Okey, manakala untuk pelajar-pelajar yang mengikuti menerusi channel saya dan juga channel YouTube, channel Telegram, okey, saya ada sediakan link untuk mastery test. Link Quizizz juga, tetapi kamu boleh jadikannya sebagai untuk uji diri. Maksudnya selepas kamu buat test tu, kamu akan dapat jawapan dan skor. Jadi ini akan membantulah agar lebih memahami topik yang kita bincangkan ataupun yang saya terangkan pada kali ini. Okey, so itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe video saya. Saya sudahi kelas saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.